Sa radyong sira. What? What is this? What is this? Grouper. Grouper to. It might be Pleco. Huwag mo sabihin yung maliit na naman to. Kailangan yata laway eh. Lawayan mo. Hak 2. Hak 2. Putik iyak. Iyak ang grill. Hak 2. Iyak ang grill. Putik ang layo ng pinuntahan nito. Where are you going? Up to Lucky James. Done it. It's big. Oh, putik na yan. Lucky man. Sheesh. Mamaw. Mamaw, my friend. Mamaw. Putik, ang laki oh. Panalo, ang laki. Putik. Ay, panalo. Lit. Let's go. It's a smaller version of it. Yeah. The direction of Oo. Yung matinik to. Tinik ka. I-release kita. Yup. Yeah, the same the other one. Yeah, I think it's the same one from earlier. Hi guys, we caught you again. Yeah. And it's Good job. Good job. bigger fish. Very Yay! good. Oh, take a picture muna. Take a picture. Nice. Sorry. No. Whoa. Nalapat ah. Still same. Still the same. Big bass. Yeah. Dinosaur fish. Dinosaur fish. Oh, nalo James. Oh, laki na naman. Nice one. Maliit. At least. Hindi naman na zero. Get the net. Ganun lang yung Oh. Shun din. Shun din. Oh. Shun din oh. Shun din oh. Oh. putik yan. Bigay ko pa hikaron. Oh, tapis na naman ako. Uy. Hindi ko alam. Hindi, maliit lang. Same lang sa inyo. Dami nila dito. Ang dami nila dito. Ang dami nyo. Malaki-laki siya, pero ganun rin siya. He's double eye.
Hindi. Lit lang ito. Bumabayo eh. Asan na ba? Baluktot na nga yung ano eh. Oo. Pag ang pike, pag nakaahon na sa tubig, hindi na gumagalaw. Para siya... Kunwari, patay na. Oo. Napakawalan. Nagpukunwari.